Jorani kokpanda nani bagi nasi tongnai khapani joto takte buksono pujan kha kamya tini jorani kokpanda o tini 20 tarik Mei 2024 সাল মারি তিনি কতর কক মানে বিসিংহ পুজানো অন্দর কক্তমা বুবাগ রক সাতাই ক্লায়ো চংবারি লোকসভা চংবারি নি তিনি ফিলবা চংবারি ইংই পাইখা ইন্দর ন আং মিয়ানো সাইখন রাখা যে ফিলবা চংবারি ও বব রাজ্য উংনাই আবনি বিসিংহ যে ফিল্ড টিচার লোকসভা চংবারি ফিলবা বেরেমনি বুট নাহার মুংটিনি পাইখা কক্তমা পাইমা জরতই যে ভোট 6টা রাজ্য 2টা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 49টা লোকসভা নি চংবারি আমচাইও ও বেরেমো চংবারি হাজাকার বিসিং উত্তরপ্রদেশ 14টা সিট মহারাষ্ট্র 13টা সিট পশ্চিমবঙ্গ 7টা ওড়িশা তাই বিহার 5টা খাই তাই ঝাড়খণ্ড কাইথাম তাই জম্মু বাই কাশ্মীর তাই লাদাখ কাইসা খাইনাই সিট চংবারিখা ওড়িশা বিধানসভা চংবারিনি नै বেরেমো তিনি কাই থামসিবা মানে 35টা আসন থাयो ভোট নাহারজাখা ঝাড়খণ্ডনি গান্ডে তাই উত্তরপ্রদেশ লখনৌ পূর্ব বিধানসভা আসন থাইনি বাগি বাহিনী তিনি ভোট ইয়াসাকজাখা তাই তিনি ফুংনি দামশ্রীনি সিমিনো ভোট নাহারান চেংখা সামজা দামদক জরা ভোট নাহারজাখা বেরামো টোটাল 695 জনা দগরা চকুচিবা বাতাইনি রক তিনি ভোট নাহারজাখা বরনি বাগै তাই বরনিनो तालिका चंनाय चंजानाय आरो दङ বিজেপি नि नेता ताई केन्द्रनि मन्त्री राजनाथ सिंह बनि बाहाय तिनि भोट दङ बबा सामा जागा बाहायनो पीयूष गोयल स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी KL शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस नि उमर अब्दुल्ला ताई LJP रामविलास नि चिराग पासवान ताई kaham kerengtai kemen bakang daya kai vote naharnani baginya tini 94,732 ta vote kendro o 9,47,000 ko staff rok ko tia samung tangkha kai vote center go nangjangnai tui kai nukhung rumung rem tai wheelchair rok ni sepsa tonjakha tau tamsanai যতই 24টা রাজ্য তাই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলনি 379টা যে পার্লামেন্টারি সিট নি বাগै ভোট পাইগ্রাখা তাবুক যত মিলিওই টোটাল 67% ভোট কলাইখা ইয়াং তাবুক বসকাঙ্গো পঞ্চায়েত ইলেকশন নি বাগै বাহাইনো তাবুক টিয়ার নাইমং তিনি গোমতি ডিস্ট্রিক্ট नि DM বন রিটার্নিং অফিসার নাইবা তরিতকান্তি চাকমা তিনি গোমতি জেলানি যে কাইথাম रेमनि पंचायत चंबारिनि जे ताबो पुइला भोटार लिस्ट कारिग्रामानि आपनो तिख्लाइग्राखा ओ फाइनालियाखो गोमती हांकरफानि कनफारेन्स हल संजाक तिनि जत पार्टीनि लिडार रंनो तिनाय जत पलिटिकल पार्टीनि लिडार रहरजाक रंनो तिनाय ओ भोटार लिस्ट कारिजाखा गोमती जिल्लायाव 17टा ग्राम पंचायत नि भोट ओंनाय भोट नाहारानि केन्द्र 279टा दङ যতই ভোটার টংনাই 1,50,000 তাই গোমতি জেলাও গ্রাম পঞ্চায়েত নি সিট হিংকা 737টা পঞ্চায়েত সমিতি নি আসন হিংকা 48টা তাই গোমতি জেলাও জেলা পরিষদ নি আসন হিংকা 13টা ভোট নাহারনানি বাগैनाय যে ফাইনাল লিস্ট নাই বসকাংনি जुन तालनि पयला बखागहनै कक्तमा आबाहाय केनो यां ताइका सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि बाहायनो जिल्लानि भोट केन्द्र रगनि उनखौ फार्स्ट लिस्ट कारिजाग्राखा आमाय बाक्सानो हांकरफा नि कनफारेन्स हलगनो संजाखा तिनि जत बदलति ने कक्सा पान्डा आरो मानजाखा BJP CPIM कांग्रेस तिप्रा मथा बदल नि आदं रक ताई जत जिल्लानि बिसिं खबजानाय 7टा ब्लक आमसाइनि बिसिङो जम्पुइजला ब्लक TTA दिसिनि बिसिङो खबजागो ताई बाकी हिंगा 6टा के ब्लक मिलुइ उनखौ तमो खसरा माने भोटार हाइन तिख्रामानि भोट लिस्ट आबं काकै 6टा ब्लक मिलिउइनाय जिल्ला गायसाव जतै भोट केन्द्रनि संख्या दङ 537टा हाइनि साख्लाइखा सिपाहीजलानि जे ताबो याकबारा हांकरफा सुब्रत मजुमदार ओंखाय आपनो कारिबो ताइ गुबुन जायगायाव बाहायनो तिनि गुबुननि डिस्ट्रिक्ट रग बाहायनो आबहाय खाइजाक्का जेमन बसकांनि आबहाय लोकसभा तिनै 59 जिल्ला बाहायनो तियारां लाइमुं चलि दङ जिल्लानि बिसिं खबजानाय कमारघाट गौरनगर चंदीपुर ब्लक नि भोट केन्द्र रंनि पुया फार्स्ट लिस्ट कालिजाक बाइख्या 59 डिस्ट्रिक्ट गो बाहायनो जतै संख्या दङ
भोट केन्द्र 234टा तै भोट केन्द्र नि फाइनल लिस्ट कारजानाय बसखांनि 3 तारिख जून दिलीप कुमार चाकमा हांकरफा तिनि कक्तमा रखा खावल ताजाबो खुक चंग कक रनो सावि मा तंमनि कारण तामो तामनि हिमा जों चंबारि र तुरुक बुजिलाय नांगौ साइमा लायनि नांगौ ताई अब जों सिसुंनि बागैनो जुगालिमु नायदि अरब ताई कायसन रां सराय खाइ रवानो जे मिया आं नखा सालताम रबै पंचायत नि कुसु कक सासाय दङो 3 स्तरीय पंचायत नायदि 3 टायर पंचायत आज 3 टायर पंचायत हिगाखाय अब नगर पंचायत ग्राम पंचायत अब हाइके जे खबजा गता ये किन्तु आर बिसिङो विलेज कमिटी ताबुकबो अरब तंगो हनै कोनो माने आबोनि बागैनाय जे सामुं मानि नगजा याङै दङ जदिउ विलेज कमिटी बहायनो टीटीएडीसी नि आन्डार जे तंमानि आ ब्लक आ जागारगनो तंकोगो किन्तु आबोनि बागै इलेक्शन नि कोनो तियारं मानि नगजा याखो बीसी इलेक्शन अब पंचायत विभागसन अंगना खलायो किन्तु खारा खाइनो अब तावबो सराय कक्तमा करैखो फरिगा खाबन ताजे बखुक चं जरन कक पान्डाव पुइलानो नाइलेग्रावानो ताम सानाय बीजेपी बो सावो तिप्रासारनि बागै नायो सीपीएम बो सावो जों तिप्रासानि कक सावो तिप्रा मथा बो सावो आईपीएफ बो सावो जतन तिप्रासानि बागै काहाम सावो फेबा तिप्रासारक तावबो तै मानैया लामा काहामो माहिमया नक काहाम म लाइट कसंखाय बुइपरि मा परिया बुइनुक ति मकल नुगनानि ज सेप करै रारा सर नागि कक सामाहाय सीपीआई कसाम सीईएम बो बाहायनो चिन्ति प्रासे एलाकानो तैनाय मनै कथक से कक सालांफानो ताबो खे बबो आबाहायके तिप्रासरनि कक साइमान्या जे तामो जाति इनको जाति बायसिमि थुमानि बागै बो साबुं आमाहाय कक बहाय बिनि अबसे सापानो ओ लुकुरकनि जों जानल तैनाय केबो फानो थैके थां नै तिप्रासा लुकुरकनि बागै नै थैका ब मन्त्रि सभा अकक सावनि तिख्लाय रजाखापो ब अबनो प्रतिबाद खलायनि अदलनि अंखर फाइकापो ब आबाहाय कोन फानसि नेता करि खुंका के ब नेता लले लुकुरकनि काहाम मा हनसिनाय तिनी नेता काहामनि ककनो किच्छा मा सालायसिनाय खापांनि ताखदे बुखुकचो आबोनि सिगां नायपायग्रानि तिप्रासारनि जोंजालनि कक तिनी आबोन बागैनो सामनु आमचायो नातिन मनु आ जागाव 9टा पारानि लुकुरक खादोजाक लायनाय दै करै लामा करै कारेन्ट करै इंको बुड याहनि बयकट खायनाय केबो बुड दि जों नरनो इंको मानथाय रनाय हिनि हिनो ताबो केबोले सातुं जरा बुड नाहार पाइमा बोला ताका सातुं जरा दै करिंफोरखौ दैसि मालिया जों इंका साननानै थागां केबो गोबां मा अजहात फनुक जागो ताबो केबो कोड अफ कन्डाक्ट लाय दङ हनैनाय माया गाके जोंखौ नैया मांना थैसिनाय हिनि तिनि लाहार कासुलायखा फरके लाहार कासुलाय मानि बरनि दुखुनि ककनो खाना लागिरानि आबोनि यागुलो जों लुकुरकनि नेता काहाम बमाहाय बरक ओंथाय बमाहाय ओंथाय आबोनायानो फेबा राजनीतिले ओंनि तंखो हर साल फुं दिपर जलिवि नासलेवि सेजावि कचाङै हामजागलायै तंथगै बाजिसगै पालिसि लायिनाय इयाके चालायै नंलायै किन्तु बरक मानमुंले करैखो आबोनि मारि ककनमा तिनि थुमैतो माने 25-30 बছর পরে আমাহাই উনহাকা লামা করে তৈ করে কারণ করে নি বাগৈ আমাহাই তিনি রাস্তা অপারেশন মাথাইকা কেনাও বুট রক বয়কট খাইজাং না মানে রক বয়কট খাইকা নথি আছে বুট বয়কট খাইজাও ওকে তিনি বুট বয়কট খানার পরে থাঙ্গৈ সনা ননা বুট মানে পরে ননা রাস্তা দরকানা খাংখাই নাংখাংখাই দল কুমার থাঙ্গৈ লামা আর অবরোধ খাইনাই नाना खांगा ताबो आसा पाना बुर हुदी औसा जरा एरपरे जों नायनाय दा बुर पाइमान परे ताबो फाय अबरो ठेका रास्ता तैनि बाय कारण बागै तारपर न कोनो या खदेर लामारा कोनो या खो रास्ता मन बाय सामा माय खामासै नाव हंगे ताबो सुबन नायसिन दं जो ता जिनि बागै जे फाय डीएम एसडीएम फाय सना फाय और रास्ता में बागै छय पत्र फाय सना अब फाय थाना बैसना सिदं आ जदि बक केबो फाइलिया अंकाय जो अब जो तुंगनाय हमाय क्ले सं फाय जरा नौनी 2-3 दिन तुंगनाय नौनी म पारा sini para bansunda roja para naten munu जोंबो आरो कोनो हाया नावबो थैया आबो कोया थिनबो थिना हानायके
अबकायसा रुल दङ जे इलेक्शन पिरियडआव Rule chungbo sok kisu problem chungbo siya ya chungbo so mana no ekjon khana de inga no 30 tarikh 20 tarikh 1 tarikh khaina inga no to bur mane koi din chole kha tabo koi din chole kha chinta khane de ekjon कर्मचारी no chinta thekai mano inga chung tui malingya amai mchaya ama he lama bai khanga gari lama kare chung thuina heda साथन देबा satanya आगे हुते चले असो दिन चले थेका नो Genor no khana samononi natin mononi lukorok besok se jengjal buile besok hamkrai ngi tong bacha phia ba borkha tui lama karen ni bagi se soba khlai ma tongkho hingkai sarkar ni bakhak tui kaham kereng reply utini koso khadu jar bor bokok saka ingko norokhe noga sugui samungtai yo beton chawi tongo sengkheyang tei mani yangi tongo norokhe phai kasang sengno thamungna sapayo sini dukhu nogo thangka tui sikri ke seng bai ke tongnai belai ke khariang ma singsa belai ke wan ma singsa o kok siljamu bor kok sai tomoni bo kobuino tabo sarkar apga ke no je norni bakhakte je sanman abong nai phia batabo sarkar ni bagi nai samu gobang ma paye angi tongo ni ingkai khadu jar lukorok amno gosina nalia phadike tabo o jorawono MDC bo bini amsayo kraimani ba Hongso Kumar Tripura boto BJP ni ngino vote batai mani 2021 phiaba bo tini sakbai thangno gosika je o kamiam sayo BJP khai tong toibo tui rewi manya BJP khai tong hibo karen reimeya BJP khai tong mani MDC ngai birdi doli neta ngai tong mani yag ulobo hasteo hapang kendro hapang ngai tong hibo lukorok ni sahida mane nangmani salbrun nangman ang sobungmai bagino tipra mothao thango bo agrabai karon buagrani phan tumuno ko kahamke khangka kai sengchini manthai mani manhone botini khukbai thang sai khnarka o lahar kasmo jagao thanginai MDC Hongso Kumar Tripura ge orokre khe kok khorsatai klayo bo obo kok sai khnarka electricity TTADC ni yago krei abgoi chengrei manja jeng saiman tongo Tripura sini lokorok kabangma jengjal ngi tongo जोंबो जोंजाल क्लाय दङ होनो बसाखा गाय ताई ड्रिंकिं वाटर एंड सैनिटेशन जो तुइनि डिपार्टमेंट बाहायनि एडिसिओ करै जोंगा बर'इ मानजा लामा बाहायनो PWD अफिसआव जे किसिमिसा रां फायो रां रहरिया रायजो सरकार आबुगिनो जों लामा बर'इ सुगमानजा आबुगिनो जबा खलायनानिनो जों बाबैसा फासिं सापर्ट जे खाइमा दङ होननाय ब साइ खनारगा फारि MDC Hongso Kumar Tripurani खुगो खनायलेनो अक Kani finai jara soti kunia jo demand by jara jo oburu khene rago jara ono jotono ani ব্যক্তিগত ni bhagen jotono sambai ya phalo pasapasi no jara social media jara tonai digital jara offline rago sakam তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অবকাশ আপনারা নিশ্চয়ই শুনছেন গত লোকসভা পার্লামেন্টের নির্বাচনের মধ্যেও নির্বাচনের যে 3 তারিখের মধ্যে এসডিএম সাহেব আপনার অবগত আছে ম্যাজিস্ট্রেট কারবারি পাড়াতে আমাদের ওই এলাকার ভোটাররা ভোট বয়কট করা হয়েছে ভোট বয়কট করার পরে এসডিএম সাহেবের সহযোগিতা নিয়ে এবং আমাদের মহারাজ প্রদূত কিশোর আমাদের পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভার সাংসদ যিনি প্রার্থী আমাদের মহারানী কৃতি দেবী দেববর্মার সঙ্গে আমি আলোচনা ক্রমে আমি ওই এলাকাতে গিয়ে কৃতি দেবী উনিও কথা দিয়েছেন যে ওই এলাকার সমস্যাগুলি আমরা দেখবো আগামী দিনে আসবো ওই এলাকাতে ভিজিট করব মনে হয় কাউন্টিংয়ের পরে আসবো এসডিএম সাহেব আমাকে ফোন করেছে তাই আজকে এরপরেও ওই এলাকার মানুষ আর রাস্তার অবরোধের জন্য আছে কি এখানে কয়েকটা পয়েন্টে ডিমান্ড আছে মেন হচ্ছে আমাদের লাইফ লাইন হয়েছে যেটা রুট যেটা তাদের ডিমান্ড এই রুটের বিষয়ে আমাদের PWD ইঞ্জিনিয়ার আছে মনোজিৎ ত্রিপুরা উনি আছেন উনি বলেছেন আগামীকালকে থেকে ওনার মেনটেন্যান্স কাজ শুরু হবে তো মেনটেন্যান্স খাই যায় তারপরে আমাদের বিডিও সাহেব উনি কথা দিয়েছেন যে আমাদের এই এলাকার সমস্ত ত্রুটি নাকি যেটা স্মল ম্যাটার যেটা ছোট বিষয়গুলি উনি দেখবেন ঠিক আছে তো আর আমাদের DWS SDO কালকি থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কারবারি পাড়াতে ট্যাঙ্কের মাধ্যমে যেখানে জলের সমস্যা ওই জায়গাতে সারা শুধু নাতির মনু না সারা সামু বিধানসভার কেন্দ্রে যেখানে জলের সমস্যা ওইখানে ট্যাঙ্কার মাধ্যমে উনি জল পৌঁছাইবেন ঠিক আছে
তুই কাশি নাই তুই জল দিকে যে যে জায়গাতে দিতেছি এগুলোতে তো দিয়া যাবো আবার যেখানে অ্যাকশন আছে এখনো যে যে জায়গাতে ডিমান্ডেড আছে মানে এটা ওখানে রেজুলেশন পাঠালে ভালো এখন তো এসডিএম স্যার নিজে কইছে এখানে রাস্তা অবরোধ হইতেছে আপনি জানেন ম্যাজিস্ট্রেট কারবারে আর বানচন্দ্র মেহতার নিয়ে আজকে এখানে সবচেয়ে নাতিনমূলক বিষয় তাহলে নাতিনমূলতা বিশেষ করে এটা রিগুলেশন লাগে তো রিগুলেশন লাগবো পঞ্চায়েত না পঞ্চায়েত এখানে এসডিএম আছে এলাকার জনপ্রতিনিধি আছে Gaidor nokona amsaini DCM rokno tlangini obotini thangja jaka lokoroni jengjalno hamran baginai jengjalno phunugui panoga manno lokoroni manthaiba abono wansugui yang haste habango tongtotini tipramo tharono boba gramia dagimani tongo lokoroni jengjalni logio tongdi thangdi hnei amnon phunoka MDC Hongsu Kumar Tripura phiaba kaisa kuisu MDC kaisa kuisu MLA jekono party ni borok tabu lokoroni samo thangyangni tongo da mane khom khainai election gana phaike simi thanghuni hinjangmani ambo soino hingkangke তফান তিনি হংস কুমার সিমি থানা তংমানিয়া আর সামনো হুকে তো যে সম্বলাল চাকমাবো থানা তংমানি আমচাইও কিন্তু বরনগরিয়া লোকরনি সাম গাই খাবার দাদা বুকুকসং বাহাকে লোকরনি সামনো গিয়া বুয়াগরা সামানি যে লোকরনি চুবাসু খাইদি তাবো খুলিনাই কিন্তু আবাহাই চুবাসু খাইজে গিয়া সঙ্গ গোबां বরক ফোন খাইহর দङ আর नि बिसिङो सा खामिया इनिया केबा खायरुमा सिरका थैका आबाहायर गाय जे तिप्रा मथनि के चोबानाय रग साक साकनो तरजाको नियाखबा राजनीति नायो आबाहायर दांगाय दं साइमे बिसिङो गथोक चेरिनाय माने कायसे कुसु जागा अंके बर्तमा चोबाना सकांतमा पार्टी खलाय आबाहायर नायो रखैरग कक्सिल चामुं दङ अबाहायनाय खेकले बुबाग्रानि नासिक मुंबाय फेरि थांकाबो गाय बिग्रा नो बजसमेन्ट पार्टी खलायदि bo tangkai gerang no sesta khai tong kintu bigra mabagin obo tini aro tai pali rok silai khile tai inglak ingkai kaise kuisum ka ke ano sahordi no baksang ke ano sahi awi village committee o janje area ni party ni borno sadi hai kok sil salai tong lebani asol ke bakhaw subasuni khaine ni bakha kri aba hai bo borok tong kisase abrok jeng phunugui batam khani phunugia batam khani lukro koksil jaklaseng siur phunugnaय buisono phun khai saharo gaga jengma thangnai thangkangke tamo bongni elakani netaroni ko kami nai phaya kami nujak phaya ni mani ulo tam karon taklai jeng amna nachona nei tong lukroni bagai gendor bhani comment sidi samni kamio tui kerei lama kerei current kerei ajimung kerei neta phai nai phaya amhairo roi man thongmaya thong thangai nai যে তনি খাংকে কামিনি বড় খাতং জাগো ফেবা বাক্সনে তার আমনো খাইনি লার লাসি জাগ জরা জলি জাগ ওয়ার ওয়ানা জাগ সেরে সেরেং জাগ সাইমেনিয়া ইয়াং বুয়াগ্রা খলা সাইতং তিপ্রা সানা হামজাগো হनै ইনগে ইয়াং বরখে বাক্সনি তো মুগাকাই সাক সাক সিমি চশমা কড় কসম হাय सुमलायनाय नायथक नथक ओंलायनाय बाक्सका थांलाय दंलाय किन्तु नों जेसेबानो नायथकदि Nini samungse nono bui naithok mane nono naithogrnai bakhabai samungse bok nono kotor ni songnai ingkai a samungno buagra naimani kintu buagra kha naiti inglia ni bagani mia kaisa message yakaro je norok lokrong ni samo thangdi ingko norok agreement nang khangke tai samungkhai nangle deba ingkai lokrong ni odikar serani hinga ke jengom hake tongo bai ni buagra saka kasino tangyangi tongbai khata tipra mothani bo baksa BJP ni ta agino kothui borong ni kuna bahai logo chuba chokore CPIM ni bahai no logo chuba chokore ukoloko thanginai sarkarno berna simen borong ni samo কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু কিছু সামং দङ আব্রাবো তো খাইমানো আবগিনো দেশ চাচারা রাংলাयो ও চাচারা রাংফরনো জানি যা পার্টি অতলাংনা বাগিনাই কক সালাयो আবো জিনি যতন সাই সিত্রা মানি इंगाय बिग्रा नखे थैtung थैकेसि राजनीति चाव हनै दा नासिक दं आबगैनो कायसे कुइसु नुकजाक सिजाक रगानो सामानिति हिंगांके खरकसा नेता ओंना फानो जेहेतु गणतंत्र ও সাজাগলিয়া নেতা ওंना बागै चुकजाक MLA ओंनानि MDC ओंनानि बा पार्टीनि सेक्रेटारि पार्टीनि मेम्बार ओंना रखानो बिनथानियाव ताम क्वालिटी दङ नां आबोतो কোনো কন্ডিশন করে কিন্তু তাবুক তুরুক বরক সানানি সেগি টংবাইখা কমসে কম পার্টিনি নেতা এবা মেম্বার বা কোন ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ফানো হন্দি বা যে কোনো একটা নেতা মানে তামবা জনপ্রতিনিধি না হাঁকাকে বিনি থানিও মতাইনো কিরিমানি টংনা নাংনাই কুবুইনো
बायनानि देराजागनानि जेमन जों हारिकेन बा लेम्प हानि हमलेना आइना पाइटु खाके बायना किरि बनो कागज बाय खलैतबो बनो टेप साके लखके बेगतयो लखके गो तमसे बाय थाङो गे किन्तु ओमा हाके नेता आंनाय रखकाके आनि बर' साया दं निरुतु गै सनामै लुगरं बसकाङो क तामो दुर्बल दं आं तिनि निनावनो खामब्रै माया खङै दंखा आं लाइसुइन दङ खायो दङ इनको तिनि बाहायके साइका निनामा आं मालिया परिष्कार सादि नोंगो कक आदं मादं साकांगाके नासिंनाय रक नन नासिङै दङ नोंखला बगिस थाङोगाके नों लुकु दैफांनि साउंदा खायमानोबा लुकुराव खाबन नायो नों खायमी आंखो माया हानि साग्रा दे निनामो ताबु याको होनाय आबोखे खाको समु किन्तु इ खलायनाय थाङै खबन इ नङाबो नाय हिंसाव आबोसे बोलबले नेता जसपन कतन दे एमएलएम दिसिपन दे मानो हनि सादि मायने माया हनि सादि आबो गइनो आं सालबिसि देगलाक कयेकजना खूब काहामानो कक शहर तंगमानि बरनि कक खिबनानि को गया खरकसा नेतांगना बागै क्वालिफिकेशन गणतंत्र ग्रै इमानो किन्तु ब खरकसा मताइनो किरिनाय एबा मताइनो पुजिनाय काइटरनो किरिनाय एबा काइटरनो सयके सुरि सुकनाय आमहाय बरक रगनो नेता रखांकाय जाकुकनाय बिनथानिव नगो मताइ बारि नगो मन्दिर तंखाके बिन बखाव काइसाले कथार कुबै वान सुगमनि तंगानो बरना हामजागमनि माया नांमानि तंगानो अबाहाय रक गरैनि बागैनो तिनि बर नेता रकनि बिसिङो यां सालो हंगाकले मु बचाया नि साइकलाङो सारिगो खचा नङैने चामुं नमुं जालाय तंगाय हंगाके नों बरनो हामिया साइ तंगानो क्लाय आदमा गांके अमाहाय इंलाय मानि सलाय उ खरसा तामसिकमु योगी आदित्यनाथ संरक्षण रिलाय माने हाय हामतुं हामियातुं बिन थानि बजरि नेता बा मताइ पुजारि मा ओला बजरि हामिया तमुंगाके बर हामिया लुकुरक सिनाय किन्तु अबाहाय जे बरनि बिसिङो जत नेता बाक्सा दङ किन्तु बाक्सानि थारिबो जे आबाहाय छुरि माने मताइ केलाय माने करैनि बागैनो अबाहाय इंलाय तंखना लुकुरक बिरमानक लाय तंखना नैबो वान सनै वान सुगै दङ जोंनोबो आबाहाय बरक साहर फाइके yang lukurong ni omah hijau jalur itu ngomong jarawa hastini menteri rong ni bekak di kita musada kahmale tini hastini tangno kotoro menteri Susanto Chaudhary bo to camung tai lukubak mung menteri khaddo o jonosongboron menteri ini hinjak bele bo tini saklaikha थांनाय 26 तारिख एप्रिल दिना वाति फाइमानि बाय आसामनि कायसा जागाव बायमानि आसामनि उत्तर पूर्व सीमान्तनि रेलवेनि लामदिं निसिमि बदरपुर नि जातिङा निसिमि लामपुर आमसायो 26 एप्रिल बेलाखे वाति फैमा बाय रेल लाइन बाय थांमा बाय जे रेल दै पेट्रोल डिजेल सकबाय आं माबागै दाम मानि बा एबा मानथगि आं मानि आबो कायसा रेशनिं सिस्टेम माने लाइन बाजावैनाय खरग 200 रखाय रग मार माने 200 टाकानि 500 टाकानि रखायनाय आबो न तिनी कायसा प्रेस कन्फरेंस खायमानि बिसिंति बस साख्लाय रेखा ताबो खास्तेव थकनि बियाल करिखा डिजेलनि बियाल करिखा सालो 275 लिटार नांगौ त्रिपुरा हावो किन्तु ताबो आबोनि सलाय गोबां न सकबायजाक आबोनि बागै टेकुन वाना करिखा हायनि 275 लिटार या 275 किलोलिटार आबहाय पेट्रोल नांगौ गाकाय 265 किलोलिटार गाकाय डिजेल नांगौ ताबो खास्तेव के हजार किलोलिटार न सकबायजाक गांके साम मंत्री साइ खेनारका ताबुक जे सालब्रुम नांमानि मानिखनि रगबो नांमा सुनो तंगो रेल बहायनो कामकेन चलिखा नि साइ खेनारका हास्तेनि तांनो कतर मंत्री सुशांत चौधरी प्रेस मिट खायमानि बिसिंति মনসুন সিজন শুরু হয়েছে বৃষ্টি বাদলের দিন স্বাভাবিকভাবেই 10 দিনের মতো একটা পেট্রোল ডিজেলের যে ক্রাইসিস আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যে তার থেকে সকলের প্রচেষ্টায় আমি রাজ্য প্রশাসন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ পুলিশ সাংবাদিক বন্ধুরা এবং বিশেষ করে জনগণ তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে আমরা যেভাবে তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলাম যে আপনারা ধৈর্য রাখুন বিশ্বাস রাখুন আমরা কিছুদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আমরা আপনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তাতে তারা সাড়া দিয়েছে পজিটিভ ভাবে এবং সকলের সহযোগিতাকে পুঁজি করে আমরা এই যে ক্রাইসিসটা ছিল সেটাকে আমরা ফেস করতে পেরেছি এবং আজকে পেট্রোল এবং ডিজেলের যে স্টক এবং যে সরবরাহ সেটা স্বাভাবিক করতে আমরা পেরেছি তো আজকে এই তথ্য এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো আর বর্তমানে স্টক কি রয়েছে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মানুষের মধ্যে যেন প্যানিক না হয়
কারণ একটা অংশ থেকে বরাবর চেষ্টা চালানো হচ্ছে যে একটা বিশৃঙ্খলা পরিবেশ কিভাবে তৈরি করা যায়। আমরা দেখেছি যে বাজারে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে, খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে না, পেট্রোল ডিজেল নিয়ে। আমি আপনাদের সকলের মাধ্যমে সেটা জানান দিলাম যে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য রয়েছে আমাদের কাছে, রেশন শপেও রয়েছে এবং আমাদের ওপেন মার্কেটেও রয়েছে, এবং কত দিনের রয়েছে সেটাও আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দিলাম আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর অবগতি। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা এই বিষয়ে আপনারা শেয়ার করুন। স্যার, আপনি বলছেন যে আপনাদের খাদ্য দপ্তর থেকে টাস্কফোর্স সবসময় বিভিন্ন বাজারে অভিযান করে যাচ্ছে, কিন্তু এদিকে আগরতলা শহরে বা শহরের বাইরে যতগুলো পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে ওদিকে আশেপাশের দোকানগুলো, বিশেষ করে বহিরাজ্যের পর্যটকরা আসলে মানে জিনিসের দাম একটু বাড়িয়ে ওদের কাছে বিক্রি করছে। এবং যুগ রয়েছে 2 লিটার এই জলের বোতল যেটা 20 টাকা, এটা 30 টাকা বিক্রি হচ্ছে, এবং 1 লিটার জলের বোতল যেটা 20 টাকা, এটা 25 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। এবং ওরা যদি জিজ্ঞাসা করতে চায় যে এত টাকা কেন, তখন ওদেরকে জিএসটি বলে এরকম বলে বিক্রি করে দিচ্ছে। দেখুন, এটা ভালো প্রশ্ন আপনি করেছেন, আমি আপনাকেও ধন্যবাদ জানাবো। দেখুন, খাদ্য দপ্তরের টাস্কফোর্স বা আমাদের মহকুমার শাসকের অধীনে যে টাস্কফোর্স, আমরা বলেছি যে রেশন শপগুলো এবং ইম্পর্টেন্ট বাজারগুলোতে আমরা রেড বা অভিযান আপনাদের চলছে। টুরিস্ট যে ডেস্টিনেশন গুলো রয়েছে তার আশেপাশের দোকানগুলোতে অনেক সময় সেগুলো করা হয়। তার কারণ হচ্ছে বাজারের ম্যান পাওয়ার তো লিমিটেড স্বাভাবিকভাবে, তো সেই ম্যান পাওয়ার যদি সারাদিন রেড বা অভিযান কর্মসূচিতে নিজেদেরকে এঙ্গেজ রাখে, নিজেদেরকে লিপ্ত রাখে, তো প্রশাসনিক কাজকর্ম সেখানে ব্যাঘাত করবে। স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের স্পেসিফিক যদি কোনো কমপ্লেন থাকে সেটা বলবেন, এবং আমরা ডাইরেক্টর সাহেবকে আমরা বলবো সে টেক এ নোট অফ দ্য সেম, এবং আমরা পরবর্তী সময়ে এসডিএমদেরকেও যারা টাস্ক ফোর্স পরিচালনা করে থাকেন তাদেরকেও আমরা ইনস্ট্রাকশন দেব ডাইরেক্টরেট থেকে, যাতে করে পর্যটন দপ্তরের অধীন যে সমস্ত টুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলো রয়েছে তার আশেপাশে যে দোকানগুলো রয়েছে তাতেও যেন কড়া নজরদারি রাখে। কোথাও মানুষকে ঠকিয়ে, পর্যটকরা আসবে তাদেরকে ঠকিয়ে সুযোগ বুঝে তাদেরকে বেশি চড়া দামে জিনিস বিক্রি করা, এটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না, এবং আমরা সেটা চাই না। কিন্তু আমি পাশাপাশি আরেকটা কথা বলবো আপনাদেরকে, যারা এমন করবে, দোকান থেকে অসাধু যারা ব্যবসায়ীরা, যারা খরিদ্দার যারা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে যারা বেশি টাকা নেবে, তারা যেন মানি রিসিপ্ট চায়, বিল। Hingkai Montri ni berkati hingkai tu balai kaham kok, wow, bin kau kip jangan kiri, piaba, fair lai mani borong ngai tong kai, nung je সমস্যা ngai tong, as সমস্যা roti ni borok salang galak, bong ni je sama ni borok je kai mana abu sini sai tong kai, bahke mil lai sini ba. Nung sai tong lama kiri, karin kiri ti kiri ni, bo sai tong rajo, tabuk samung tong, alo tong, dal tong, thok thok bayu ni fair lai jang kai ba. Bin bo kaham no, lukurong ni jeng jalbo kok soino, hingga kok soino, kok kubunya gos soino, hamran bagainya ya perinom ni, am sudah tu nang mani, akhirnya takutnya buku som, hingga tabung lagi, lukurong ni jeng jal sudah tiprasa bari simia, kubuni engko jaga rok bahnya zaman santir bazar bahnya tiri rahar kasulakya, tui sanglai ini, hingga kai, tui हासाकानि सकगै रेनानि बा सरकारनि बा तामास जों जालंखा गोबां जल जीवन मिशन निरगो अटल जल द्वारा मिशन रखनदगो तंगमनि DRWS ताम काम खालाय तंगमायसा बलाय वानमा सिंसा बाक्सा ने केबा पाइपलाइन दइसे हामबियांगै ताइसा सनामन बागै लामा दाबि को दाबि बाक्सानि आरखे तैनि बुम खासनो याखवा जागोन तैसानि दाबि गे हास्तेओ डेभलप इंडिया हास्तेओ आवहायनो बाङै दंमोनि कक तमा किन्तु कक सालायमा के बेलाय गोबांमा ताबो जेकुनु सरकार फाइtung जेकुनु थांtung लुकरंनि काम खायाके लुकरंले सामनो साइसिनायबा आरो रंलाय दं माहायसिं तो आबिनो लुकरंनि बागै जरि सामखायंगाके लुकरंनो दखुता रथुं बरबो अमहाके लाहार कासुना मसुं जागिया किन्तु लाहार कासुना बाद मांग होगाके नों सरकारन जायमा हनाय बेलेना hingga tabuk tipra motharo bahayno agreement to 6 mas ingko thui tongdi nanor kok tai ingko bikhub ma phunu ya ni sata ke bikhub ma phunu ya ni pano deputation la riman honi tabuk deputation ran bagi nai tipra motharo bo ampaiza ge kintu tabuk je kabang ma hasteni hapango montri khorni tongphano tipra sarongni dukhu dosani bagai kok sanai tipra motha
তাই ডেপুটেশন নাই হিনি যে বুয়াগরা সামনে ও বালাই খেওয়া নামা সিংসা তামনি হিনবা রুলিং ও তংথতি রুলিং যে গভর্নমেন্ট বননো সেজানানি এবা বননো ডেপুটেশন রিজানি অম্ব কাইসা কতর কাইসা লামা কিন্তু পার্টি বাই পার্টি কথাই তংখানি ও কিসা দেরামং ফাইবানো ফিয়াবা বুয়াগরা আপনো কিরিয়া কুবুই কগনো সানা थाङिब सिनि मान थाङि बागै सिनि मान थाङि रा बागै जों जबा खाय दंखा ताङै जों सेप्रे जागि कक साया दंनाय यस अबनो कुबुई कक लुकुरक बाबनो नायो तामै आं एग्रीमेंट खायखानि बा आं जबा खालिया दंसिनायबा ताबो बसकांगो जबा कतर ओंनानि थाङै दङ आबो बसकांगो हायनो हाय लोक पन्चायत इलेक्शननि जरारगो फरिके तिनि लाहार कासुलाई ति सालायमानि नायलेनो शान्तिर बाजारनि बेतागा को आमसायो बरनिबो हायनो जे सानमुं दङ बरनिबो बेलायखेनो शान्तिर बाजार बोखाक्सेनि बेतागा साइनबोर्ड बाय नांलायजा आरके गन्ज आमसायो नखा सालनिरो मै कारेन्ट बोकरै दै बोकरै सातुं जराव बेलायखे ट्रेक्टर नांलायजा लुकुरनि खानायनि बायदि खरान দুদিন ধরে কোনো জল নাই, কোনো কারেন্ট নাই, জলের লাগে অনেক সমস্যা হয়েছিল, অনেক কিছু জানানো হয়েছে, অফিস আদালত সবাই জানানো হয়েছে, জলের কোনো ব্যবস্থা হয়েছে না, জলের লাগে বহুত কিছু করা হয়েছে আমরা, তারপর আমরা জল পাওয়া গেছে ঠিক মতন। এখন আজকে দুদিন ধরে কারেন্ট তার ছিঁড়ে গেছে, কারেন্ট ঠিক করতে কেউ আয় না। তো এই বিষয় নিয়ে আপনারা কারোর জানাইছেন না? কারেন্ট অফিসের লোক আইতেছে, কালকে সন্ধ্যার সময় তারা আইয়া গেছে, তারা ভাগতো না। শান্তি বাজারের লোক গেছে গা, বাই করার লোক আইসে সকালবেলা, তারাও আইয়া ঘুরে গেছে গা, তারাও ঠিক করছে না। তাহলে আমরা ঘরে ঘরে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যেতেছে এই গরমে। তো এখন আপনারা কি চাইতেছেন? বললাম না জলের লাগা, কারেন্টের লাগা। এটা কোন জায়গা? এটা আরকেগঞ্জ। 2 দিন আমরা এখানে কারেন্ট নাই, এখানে পোস্টের মধ্যে কালকে সকালবেলা 8টার সময় তার ফুটে গেছে গা, তারপরে কারেন্টের তার লুকাইছে ঠিক করে নেই লেগা, ঠিক করছে না, তারা গেছে গা, তারা টাইম নেই। আজকে 2 দিন আমরা এদিকে মোটর চালান যেতেছে না, জল নাই, তারপরে কারেন্ট। এই বিষয় নিয়ে কারোর জানাইছেন না? তারা আইছে, সেটা কারেন্ট ঠিক করছে না, গেছে গা, তারা সময় নেই, তার নাই। আজকে কয়দিন ধরে? আজকে 2 দিন, কালকে সকাল 8টার থেকে আমরা এখানে কারেন্ট নেই। এখন আপনারা কি চাইতেছেন? কি চাইতেছেন? জল লাগবে, কারেন্ট লাগবে। এটা কোন জায়গা? এটা বেতাকা আরকেগঞ্জ। এটা লাগা এটা কোন জায়গা? এটা আরকেগঞ্জ। 2 দিন আমরা এখানে কারেন্ট নাই, এখানে পোস্টের মধ্যে কালকে সকালবেলা 8টার সময় তার ফুটে গেছে। गाय खाबान जाते बसं नर नखना लुकुरंनि जोंजालनि कक ओ जोंजाल साबा साइरिन अब एक्चुअली नेता रगनो जों कलखे हामनाय नेता रगनो साके हामनाय आबाहाया नेता रक साजाकमानि उक्लगो होनजाकमानि उक्लगो ब कारण दं गामि ओ नेता हिमका हांकेनो ब तंकसं बरगनो से नायनि बिनि बारजा निजे जे किसा चाद्रब हाजिरा थाङै जाना नाया बरनो नेता किसा ओंइबो मानो आव आबोथ' सयनो फियाबा नेतानि साकां गांके आमसुक ओसैनिया नेतानि किहा चंजागिरि माले वासना सुट कोट ब्रांडेड चश्मा कसम चश्मा कुफुर चश्मा कट कट गाय गारि कट कट रक्से पाइमान हुगाकेबा नेता ननो बं यागुनो रां दङ मा होननाय बले ना बरकनि बाहायके रां फाय बरक जेसपके फान फाइटुं लुकुरक बरनि थानिओ ताइसा ताम वानसुक ओ ताबुले जों देश गाहामनो फाइगा नेता रक बा हामग्राखा ताबो जों हामानो बरनि सावरि बाबे वान सुबुं दङ ओंखाय नरखाला हामो चावो नायथगारि कावो कतर दल दल थांलायो सोबायलायो जालायो यां लुकुरकला मास मानलि आंगाकेबा लुकुरक बा जलि सिनायनि बले इनके सय जे प्रकृत नेता काहाम हंकाकाय लुकुरकनि दुखुओ बिनि मखलनि मक्ति गगो बो निजे ताबुक जरनु मत सरकारी सुबिदा फाइगाके बसे नाग्राव ओलासो बय किन्तु बुआग्रा तोताम साकाबा बुआग्रा हंकाके निजे सेकां बजत पार्टी जत नेता जेकुन नेता नन साव सय कक हंकाके नों सेकां या
nung ulosi je maya rong se gradi nung bag nai singdi ya phanai singdi o sible ko kahamma ingkang ke ango bo engel ti saitong buba grakti pramothano kintu political party ya kaisa andolon seni sao ngake bo jodi andolon ni sao ngake bo oba keno bini mothano tuijonani nango je sekang ya norok sekang lukurok se abuni ulose lukurok man ba khese nung ang ngake tabuk যদি অবহাই সাজাই তমনি যারাও বিনি বড় রকসে আসে বাকসাংকা বা চুকজাক বাকসাংকা চুক ইয়াঙি তংখাংকে বড় রকনি কমা সুমুং ফাইবলে না অ সুমুঙনো গলগৈ তাঙো তাবুক লোকরক আবুইনো নেতা রকনো নেতা হাইকে তংনানি বাগি বুয়াগরা বারবার সাকা এমনকি কাইসা স্টেজ ব টিপ্রা মথনি নেতা ন চশমা কসং থুজানুগৈ এ ফনা চশমা খুলক দি ang maharaja ang thubi mano kini norok ahitang ni amake laga forangai naikha gake aba hairok ching ya pho proman tong abu yang no kok sai tong harike tabuk tui ni jengjal englai tong mani jorabo tabuk rajniti bisingo bo tai kok kotor sil chalai mani tong am hani bisingo tini nukjakha congress ni bukhakti press meet khai buskangni panchayat tristor panchayat ni bagai chongbar ni bagai nai congress rokbo andolon khlai tongo কতর বড় বসকাঙ কুসু দিল্লিও সরকার ফাইনে হিনি ওয়ান সুইনো বখা খম খমঙै তাবুক সালবারিয়া খাই yang যত ব্লক লেভেল থাঙै ককপিরি দং ককপির মানে বিসিঙ্গ তিনি প্রেস মিট খাই সাকা যে তাবুক ইলেকশন পাইজাক জরাও ত্রিপুরা ইলেকশন পাই থাকাবলে আবনি ইয়াগুলো ককপিরি দং জাগাও বিজেপি নি গুন্ডারক বাই নি বরক সাও বিজেপি নি গুন্ডারক বাই বরক সিকিরি জাগি দং বোজাগি দং নগ দং মায়াঙै দং সাতক জাগি দং আবা হেনি ককসিল জাকা তাই বককসিল থাকা যে লোকরক নিবাগিনাই ওই সরকার গণতন্ত্র খাই মানে সেবাই টংখা লোকরকনি হামক্রাই তো ইয়া লোকরকনো দেরাওই টংখা নাই বড় ককসিল জামাই বাক্সানো তিনি কাইসা সিএএ ন বাহাইনো রাজনীতিনি ফাইদানি বাগিছে তিসাও হনুনাই ককসিল জাকা সুদীপ্রায় বর্মন ব ককসিল জাকা তিপ্রা মথানো বাহাইনো যে তিপ্রা মথা ও যেতিখে সামুং খুমুঙै দङ আমবাই বাক্সা খাকইনাই दङ आबुनिनो प्रमाण तिनी मानदाइनि आमजाइनि खरकटाम आदं रक रिजनल पार्टी खाइदङ रक काइसा तिप्रा मथानिबो दङ बरक तिनी जयनिं रेखा अ प्रेस मिट बान्दावनो ओंखाय बरकनि बसकांनि क पन्चायतनि इलेक्शननि बागैनाय मथानि गोबां मा ककजामुं उङैनो पाइखा आबनि बागैनो तिनी प्रेस मिट खाइ साइखेनका सारा त्रिपुरानि कक बै बाक्सा जयनिं मानि कक ताइ जत पार्टी न सेजावै नारमनि कक আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার এবং যেখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে তারা সিএ ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তারা নোটিফিকেশন জারি করেছে। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং শুধুমাত্র ভোটে জেতার একটা উপক্রম বলে আমরা মনে করি। খুব কায়দা করে যে সমস্ত এলাকায় 6 শিডিউল রয়েছে মানে 4টি প্রদেশে সেখানে বলা হচ্ছে যে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট হবে না অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় যেখানে 6 শিডিউল রয়েছে। সেরকম একটা পোস্ট আমি কালকে দেখলাম একটা রাজনৈতিক দলের রাজ্য সুপ্রিমোর কাছ থেকে কালকে একটা পোস্টও আমরা ফেসবুক পোস্টিং আমরা দেখতে পেলাম। যেই দলের উৎস এবং জন্ম নিয়েছে সিএ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমাদের এখানে এই পোস্ট দেখার পর শোভিন দেববর্মা উনি
উনি হচ্ছেন এই মথার ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার মেম্বার। উনি এক্স সাব জোনাল চেয়ারম্যান, ফরমার সাব জোনাল চেয়ারম্যান। উনি এক্স ত্রিপুরা ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং 3 বার রাজ্যের অবজারভার, 3 টাইম স্টেট অবজারভার। ওনার সাথে আছেন ব্লক মেম্বার হিসেবে সত্যদেব বর্মা এবং অমৃত দেব বর্মা। এই 3 জন নেতৃত্ব সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের এই ফেসবুক পোস্টিং দেখার পর এরা ভেবেছে যে ত্রিপুরা মথা সুপ্রিমো স্ট্যান্ডস এক্সপোজড। He can never be the savior of the Triprasa. He is just acting as an agent of BJP. The Triprasa interests are endangered. এই রাগ অভিমান করে ওনারা আজকে এসেছেন আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করার জন্য। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, আদিবাসী কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, এই 3 জন নেতাকে আমাদের দলে এই মুহূর্তে ওনাদের অন্তর্ভুক্তি করা যায়। যারা এখনো ত্রিপুরা মথাতে রয়েছে গাই নুখনানরক যে তাবুক ত্রিপুরা মথানি সিমনা আমচাইতে মানলাই আমচাইনি কাথাম ফাইমানি আমনতি সুদির বর্মন কক্সিল জাকা ত্রিপুরা সানি হামক্রাই বাগিয়া ববাগ্রা বহকাই তামো গসি এজেন্ট বিজেপি ni এজেন্ট বাবা পাতাল করার স্কোর বাইনো বো কক্সাই দংখা সুদিপ্রাই বর্মন একচুয়ালি ওর কক কাইসা ওয়ান সপ্তাহ দङ বো বিজেপি ni এজেন্ট বো কংগ্রেস ni borok বো সিপিএম ni borok বো বিজেপি no সংনাই borok সাবো খাইছিনাই সাবো খালাই দং সাবো কিসা সকারনান চাই তগই দং অবলে ওয়ান সুকমু বখাওয়া তনিনো সামুং সকাংলানি নাंगौ বনো হামিয়া হনিনাই খিবলাयो বনো হামিয়া হনি খিবलायो के नों बबनो लगिर माखलायखा ओके साबो सकाङै दं सामुं तांथानि लुकुनो हामजाथानि लुकुनि बागै खायथानि अबो वान सप्ताह दं खाबार ताते बुखुसं टीटीए डिसि हापांनि फासिति बाहिनी तिनि साबजेक्टिव ताइ डेपुटी प्रिन्सिपाल पोस्ट नि बागै नाय इंको जे इंको बसकाङो 9 तारिखो एग्जामिनेशन मा थाङै दङ परीक्षा चाकरी परीक्षाओ काहाम मार्क मानाय बाइबाओ काहाम मानाय बरं चाकरी मानाय किन्तु ओ चाकरी बाकिनि एडमिट कार्ड जागि दङ ताबो ओ एडमिट कार्ड थानिओ बरंनि बुमुं बुल डक्टं बायखा ताइ खरकसा थुरकसा नि मुं नसे एसटी कैटेगरी नि जगो सही दं बायखा आबर न चाजा याङै तिनि गव टीटीएडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नि थानिओ डेपुटेशन दैखा त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन बरनि बखातै आबनो कारेक्शन खायनि बागै टीटीएडीसी हापांनो कयखा एबा सयसयजा एसटी कैटेगरी ओ थुरकसा खरकसा ताखुबा आरो उनको तामसे ऑफिशियल दा बोलखा टाइपिंग बोलखा सयसय खायदि आबहारे कक सालायखा ताइ एडीसी नि जुदा जुदा हापांनि सायारनो तिसाका टीएसएफ खाना नेबेदि अ कक्टमा जन देव बर्मा समिति फंबाय अदन मेमोरेंडम सिउनो लाखित जोंथिनि और टीएसएफ दिंगै सिउनि रमा फेमिनि काबनो जों सेमनो बसकां 9 तारिखो एग्जाम दङ सब जनरल डेभलपमेन्ट अफिसारनि ताइदि अब्लिक डिप्युटी प्रिन्सिपल टीटीडीसी नान्दारो जों नुखाबनो जे बंनि एडभार्टाइजमेन्ट नो जे एडमिट कार्ड डाउनलोड खालामनो जों नुखारो कयेकटा टाइटल आली आलिम आलाम आजि सामथि टाइटल रो नि बुमुं एसटीओ नि लाइ दंबायमोन गाबोन जों दिनै टीटीडीसी नि सीईओ फाय मालाय फाय क्या बाइकंखा ताइ जों बंनो इनफरमेशन गाबोन जे अमो तो आली आलाम तो एसटीओ खबजा गया एस बार द शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर गान बाय जों बंनो अमन इनफरमेशन का बरक गसिका साइमांका जे अमो बंनि टाइपिंग मिस्टेक नो मानु हाबनो जों बंनो साकाबनो जे आबनो स्क्रुटिनाइज खालायना बागै काहामके चेक खालायना जिरि एप्लिकेन्ट ब बिनि जे फर्म सबमिशन खालायमानि आ फर्म सबमिट खालायमानो बरक चेक खालायनांथुनि जों बंनो साका तेबर आबनो सिरियास के नाहनायनि तिनिन बिसिं बरक आबनो चेक खालायनाय जुदि बंनि एप्लिकेन्ट एसटी सिजाक नि तंगो दा बिनि एसएन सिरु ब एप्लिकेन्ट के आबो सिरियास एक्शन नाहनाय ऑफिशियली बरक आबनो पूरा लीगल भाबे एक्शन नाहनाय आमतेनि बरक तिनि कवरखा ताइ अमो साका बरक बर आबनो रेक्टिफाई खालायनाय गटालके बर आबनो आपडेट खालायबिनाय ओ जे एडमिट कार्ड न तमायके आरो आली आलाम आजि गाय खाबाल ताते बुखोकसं अबहायनो जंगाल अबनो खाख्लायो टीटीडीसी हापां सीईओ तिनि कग्रखाबो सीके जमातिया जे ओ चाया खायकान काकाय बरो जायखे काराखन नायजकनाय हिनि गाय आं थासिं आं जे तिनि कक साका अ कक सामानि आगुलो
गोबां बरक आनो कमेन्ट्स सहका आं नों कमेन्ट्स तो तिनि परिनाय कमेन्ट्स पर करे ताको खरकसा आनो इनको बो मेसेज बर हका चोरिलाम कन्स्टिट्युएन्सी नि कायसा पाराव सुतार मुरा पाराव थांनाय सालकिया सिगांनो ओएनजीसी गेस बम ब्लास्ट खायमानि केरसिन खुनि रतो गई आफ्रो दलान नो किसा पेखाक बाख्या बरक दाबि रखलायका किन्तु दाबि मानलिया के आबनो प्रतिबाद खाय खादमनि फुरुनाय रकनि मुङै बाक्सा केस रक जाक थायापो सिनि बरकनि बिसिं गनो सिनि बरक नो ओ जे दुख नक बायजाक सिनाय केस मार जासिनाय आ बाहेरक नै तंमा लेटा पेटा उल्टा पुल्टा belai khawan ma singsa buwa gra to amno tine waisa sa saka je inko ONGC thok ke chinan tlang thanai nok ka ni bai nai edi singka tax maya aba hai khairia ni se mana khlajak taw khatangi khlai tongman kha pora titi edi siam chayo to buwa gra ni inko tamsanai ti pramothano sarkar khai tong ga ke tamungai abrok no mana khaini ni jaga o baksa logi rui tong hondo koksil je kasai tong kha अब बेला यासिबो सिंजाको दफानि बिसिङो दफा तेरे लाइमानि अब नक सिमि तेरे लाया नरक हालक तेरे लाइ तंलायो हालक जेफ्रो तेरे खांगा के अब तामसासिनाय खामलाय या साकसे थापला खाके सिमिसे अब पाइलायनाय आ जराव नरक नन्द कुमार देबरमा सागनि सैजाक दङो किन्तु ताबुगो नाङि दंखो बिना बुगान 80 सन 86 सन रग सिमांना आथु किरिरक थानसा ओंखेले सालनो मेसेनि मानो सियारि नरकबो थुमसा ओंखेले तुइबम ओंगै मानो गे ओ जे पिसारजाक बाय साबो बियां तंग अंखरि फाइबाय सिदि नि बिनो गान थानसानि गान दङ गायसा बलाय खेन नागमानि बिनि आरो गानत नाय गायसाबो लाइन दङ ओगो वालाय बलायबो मा हामलाय फिरो हालकले कागै मान्या हालकले चौै थांया अबहाय जों दफा कायसन बिसिङाव कक मा बाङै मानो कक जायां मानो किन्तु दफानि बागै जेफ्रो जायाङै दङ आफ्रो नों थानसाका मा बासानाय अबन अगाननि मिनिं के आबहाय ओंनानि जागाव जों जेसे कथारि नि बुवाग्रा थानसानि साव आसनो तेरे लाइनि सामु खाय दङ अबन सिरि दफानि कायसा ताम तालिखा हामेनि कक हाकेनो मा सावता ओंखाय बरिगा ताबुनि हायनो हाय दा कायसा कक मावो बाखलाय लेवनो हास्तेव जों साकसे बसुक आबसुक नासलाय ओ ब ओंको चिनि सामुनो केबेंगो जोंनि आजिमुनो केबेंगो होननाय बनो चाया लायवनो केस लायानो बर बुलायानो अबा केतो जों अब बलंनि पसुपाखि हाइजें दंसिउ बतम चिनि खाय सामु मासा नै बनो रिफिक लाई ओंको बनो सागदुखुमानि दौखा ओलो ताइ खरसन चायानो माले ओ जे बनो सफ्रमा थांनाय बिसिङनो खरकसा चायानो खा ताइ साब्रं च सफ्रमुखा दल कायसा थैले बायसिने हैता गांकाय चिन्ति प्रासानो मोथांनारना बागै जदि अबाहायजों दंखले भबिष्यत बलाय खेदेर लायनै आबाहायनो चायानो ताम खचारलाय मान बाहायके बुजियानो बुजिलाय मान आबो तो कचां कक सालामा बिसिंतिसे सम्भव बुङो गाय ताबो नायदि आबाहाय नि बिसिङनो तिनि जे लामा कासुलायनाय खादमान फुरुलायमानि आबाहाय तो कमान नखा गाय इको ताबो कमान लकर कक साइतंग बनि कमेन्ट्स बिसिंति बाहायनो जे गलक ठाकुर तिनि जों ककमा फुरुक पायो अर जिरानिया आमचायो 10 मजलिसपुर कन्स्टिट्युएन्सी आरनि एमएलए सुशांत चौधरी बताबो मन्त्री चामुं ताइ लुकुबाग बुमुनि मन्त्री फियाबा टुरिज्म निबो बन मिनिस्टार गे किन्तु खरकसा मिनिस्टारनि आमचायो नति प्रासालो क्रके बंगबो जेनेरेल बो एरिया लामा हामियाङै दङ आबाहेरक जों जालो गलाय तंबायो नर गोबां पारानि बरक साहबाकिया कमेन्ट्स जे तामसाका मान्दै थाइ ब्लक फां बिसि बाय खबजाक चैत्र मोहन पाराव बो दै नों या दै दङ मान्या आसक साtung जराव मातुकुया दै मा नंया दै काहामान थग्याङै दंखनाता आबो मान्दै ब्लक दङ नरक ब्लकआव थाङै सायलायदि ओंखाय एबा नरक जदि नंनि गामियाव केबो बरक भाता माया केबो बरक दै मान्या नक मान्या आबाहाय सरकार सुबिदा मायाङै दंखाय नरनां बार साका 1905 और कल खाइ कमप्लेन खाइदि नरक न जेसकेपानो बरक काइसे रिप्लाय खाइ सानाय नोंतामुइ नक मायाङै दखा नोंताङै बाता मायाङै दखा जेमन काइसे कुसु जागाव 1 मास दा 1.5 मास समय बाता मायाङै दं आबो ताइ सालकिसा परे माननाय हनै केबो कल खाइने सिंहमानि साहर जाखा के दरनि
solution bagi सरकार बकमा सेबसाब हायनो तनि खेरखा किन्तु सिनि गामि रग पिर जागिया सय जागा पिर जागिया आबाहायराव गै दङता ओंखाय खाबर दादे बुकसं yang आं कक साइदमोन हिंगा अंखाय तिनि कक किसा गोबां सानाय तामनि हिंबा निउस ताइ गोबां करै आंर सामानि हिंगा अंखाय सिनि बिसिङावसो जों नासरा लाइमानि बलाय लाइमानि जलि लाइमानि पाइलाया हिंगा अंखे आ बिसिङाव बुइबननो चुकलि सुगै हामिया कक साव पिलायो आरो बिसिङाव सिन दफानि बिसिङावनो राजनीति मुंबाई नासरा लाइनानि कक पिलायो आ जराव केव ड्राग्स फालैबो ननो नि सिकला बसंनो सबायनाय थिनां सगमाना नाय दङ आबनो कारे जुवा खेला थंलाय सिनि बिसिङाव जों कमरलाय दंलायो आबनो बिसिङाव ताइ क नुखुं कायसा थालाय मानिया आंलायबो खालाय बेलाय आंलाय दंलायो काहाम तामनो हलायसिनाय जों कायसा कुइसो गेम्स थङैनाय रसाबैनाय केवल लेखा परा गाहाम खायनाय मडेल तुबु सका तुबु प्रमाण से फुनुगै दंखा जों खलायके मानो जों चेष्टा खलायके मानो किन्तु आ फासिङाव केव थांलिया जेराव गताबो लेखा पराव बलायके मार्क्स कम मानलायजाक मबाइल थंमानि गोबां बहानि कक खोनाया गाकाय बाहायके चालायसिनाय दफा ओ दफा रागियाङै दङ जराव ब्राउन सुगार हाय बिजनेस खायरो रायजा जायति बांलादेश नि डेली ताबु कक दं तिनो तंजिया फसा कयजाक दाम खायनाय नों साक से ठीक नि आके बुइनो दाम साराय इगा ताबु नायनायदि ब्राउन सुगार तिनि कोटि नि ब्राउन सुगार मानजागलाय दंलायो आब्रक बेबनो सिनि तिप्रा सारक एरिया रगनो पिरजा खाबो फेबा तिनि मानजाग राखा ब्राउन सुगार कायसा मानजाग मानि न किटिङि नाय हाय हायते खरकसानो रमलायखा ब्राउन सुगार मानजाग मानि बाय बावैसा फासिं तो जेमन खा हेलें लायखा किन्तु अबहाय जे बानिया खायनि रग राजा सायति बसुक बाङै दं अबनो वानामा सिंसा आब्रक बेबनो सुनो देरारै दङो हदानो देरै दङो देश न सुकमाना नाय दङो अब्रक बेबनो राजा सायति फातानि बरबै केरंजाक अबहाय रग नरक लगिरिया तंखायनो जानाय बरनो नुखांके रमलायना नांनाय आबाहाय केसे मा बुजिलायसिनाय खोनायदि अ मांप्लेनि बिसिंति किसा बर मांप्ले फुंनि रमजानाय रगनि बिसिङाव रां रग बाइक रग ताइ गोबां मानि रग मानजाखा कक्तिशाली सारिक जराव गांधी स्कूल तलाव खरक बा इलिगेल खलाई ब्राउन सुगार बानिया खलाई तंगनि कक्तमानि पूर्व थानानि पुलिस रक नायतुंना थांगै आ जरावनो पुलिस टाइम मोथां रक कलेज तिला वो रमैमानु खरक थामनो बरकनो रमैतुबै फाइजाखा लगिवो ब्राउन सुगार पाउंड पैकेट रांकेस्ते बाइक खुंनि स्कुटी खुंचा खलाई पूर्व थानावो थांगै कक सुपनेंमानि यागुलो तै खरक नै तंगो हनै सायमानै तै खरक नै वुमेन्स कलेज गानावो खे फेकजागने माने फाले तंगोनि कक्तमा मानै आरनो थांगै पुलिस रगमैखा तै खरक नैनो तुबै फाइजाखा बरकनो थानावो रमजाना रंनि मुं अजय पाल तानाकर चौधरी अर्जुन सरकार मितु सरकार अभिजित शाह बरकनो पुलिस रिमान्ड दिवै दरबारनगो तिसाजागनाय तै गुबुनि बरक करंजाग दतं नायतो जांनाय बुसकांगो हातिवो बेबागै 70,000 सिक रांमारि एंगानो रमजानायनि बिसिङो तानाकर चौधरी आगिनि सिमिनो बिनि मुंगै थानावो केस क्लाइजाक तंगोनि सायखानारिका ओसि सनजित सेन সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তো অ্যাকচুয়ালি গতকালকে সন্ধ্যার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে আমাদের থানা এলাকা গান্ধী স্কুল চত্বরে একটা গ্রুপ তারা ইলিগালি ব্রাউন সুগার সেল করছে এই খবরের ভিত্তিতে আমরা এখান থেকে অফিসারের টিম তৈরি করে আমরা ওখানে পাঠাই ওখানে কলেজ টিলা যাওয়ার যে আমাদের রাস্তাটা এখানে গান্ধী স্কুলের নিচে তার না ब्राउन सुगार मानजागो बेगसानो रायजा सायति भारत हाबै मानजागो खाहायनो बांलादेश नि रायजा सायति हाबनाय आबोखे बुसु बोरैरक खरकटाम गागाय बरक रायजा सायति हाबमाबो गसिका ताइ फादार हाव थांनानि न करिडोर माने त्रिपुरा न दगलाम नगो फादाराव थांना बागै अबहायनो बरक सायखादार गाबर खेमुंगो खोनाय जेबायदि रायजा सायति मानजानाय बांलादेश सिरंनि शालबारिया बांलादेश नि बरक इंडिया हाफाबै रमजागि तंबानि रक आगरतला रेल स्टेशन शालबारिया खलाइनो रमजागि तंगो आगरतला जीआर पुलिस स्टेशन पुलिस नि शाक थरमंबाय बांलादेशी रक कक्तमा बिसिंति साइमानखा कक्तिशालनि सारिक जराव बाहायनो शालरुमनि हाय खलाइनो जीआर पुलिस स्टेशन पुलिस रक नायतुक मंखलाय तंबानि
आ जरावनो खरकथाम बांग्लादेशनि बुखुग्रकनो रमै मानखा आगरतला जिआर पुलिस स्टेशननि पुलिस रक ओसी तापस दास बसाय खनारिका ककतिसालनि फुं जरावनो प्लेटफर्म 1 बाबाय थांना नाय तंमानि आ जरावनो पुलिस रक खाचंगै बाथाग्रिwi कक सिमपनेंमानि उलो आइकार डक सानजाफ्रुके पुलिस रकनो फुनुगि मानियांगैनो खाचंगै बरंनो रमै तलां थांजाका जिआर पुलिस रोजिना আক্তার रोजी গতকালকে সকালবেলায় আমাদের কাছে একটা খবর ছিল যে কিছু বাংলাদেশি লোক তারা বাইরের স্টেটে যেতে পারে যে বিভিন্ন আমাদের যে দূরপাল্লা ট্রেন আছে তো সেই সুবাদে আমরা জিআরপিএফ থানা এবং আরপিএফ থানা মিলে আমরা পুরো আমাদের যে স্টেশনের যে করিডোর আছে আমরা সাদা পোশাকে এবং কিছু ড্রেসে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানে অ্যাম্বুশের মতো থাকি তো সেই সময় প্রায় বিকাল প্রায় 4টার দিকে আমরা দেখলাম তিনজন মহিলা যারা মানে মেইন গেট হয়ে মানে পার্সেল অফিস দিয়ে প্ল্যাটফর্ম 1 এর দিকে ঢোকার চেষ্টা করছে তো তখনই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাদের হয়তো তারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল বা অন্য কোনো সাসপেক্টেড কিছু থাকতে পারে তারপর সেই সুবাদে আমরা গাই আবার কেন রাজা সাথে বাংলাদেশ বরক ফাই তঙ্গ ত্রিপুরাও তংনানি বাগি যা সাইমিয়া ফিয়াবা কিন্তু UCAA চল মানে বাই বেলাকে ওরমোর ওংলাইজাক দেশ দেশ ওরমোর তমন জাগো কংগ্রেস অব বরং নেশন পয়েন্ট ছাকা অব রাজনীতি খাইনে বাগি সিমসি বিজেপি চল খাইও বরং উনকো ওরমোর খাইনে বাগি নাই অরে পরে খাইমানি পরে গাকে বরংনি পার্টি খাইকাंके আবনি জংজাল ইয়াকাকনা বাগি ন অমহাই জংজাল আসারি দङ হলিনাই তাই কংগ্রেস হানকা ত্রিপুরাও Citizenship Amendment Act khilaya tongan bagi oro kaisa point mutunardi je jago Congress saka Citizenship Amendment Act no saja gya nei hingga angkai TTA disio to Citizenship Amendment Act liya hingga angkai tabuk Citizenship Amendment Act khaimabai CAA ngmabai sabni chayangi tong kajino raja saiti phani rokni belai kheno chayang nai belai khe kirma habnai abahnya kaisa যে কিরিমানি মাথা কাঙ্গাকে তো কাহামুং থানায় আবগে রাজনীতি রক হাবই থাঙি টংবাই অর কিন্তু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খাঙ্কাই সালে সাইজা গ্রাসেনাই রাজা সাইটি ফাইনি সাব আবলে কাইসা ককবই yang SFI TSU DYFI TYF rok bai salbrum brum andolon khlajago waisa শিক্ষা ভবন waisa press meet waisa lamo himi khajama holo tini khoi bakhaksene 5টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে প্রধান শিক্ষক বা ফরনে বখরং তিনাই কক সাবজেক্টখা খোয়াইনি SDM ni nogo মানে গটা খোয়াইনি SDM ni কনফারেন্স হল nogo গারো স্কুলনি যে নাইকলনাই কমিটিনি চেয়ারম্যান ডক মানজাখা মেগা জৈন ইনকে পান্ডা খোয়াইনি বেস্ট্রেট হাবানক নি কনফারেন্স হলগ যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল লগ তাংই রেজাল্ট হামিয়াং খাবনো নাইতকনানি আপনো ইয়াকাকনানি তাম লামা তং আব্রং তিনো কক সাবজাখা yang taikaisa tini vote kalaimani bahnya sokpaika sarik 5টা জরাতেই বিহারও 52.35% ভোট কলাইখা জম্মু এন্ড কাশ্মীর 54.21% ভোট কলাইখা ঝাড়খণ্ড 61.90% লাদাখ 67.15% মহারাষ্ট্র 48.66 মহারাষ্ট্র মানে বোম্বে বোম্বেও বেবাগি ভোট কলাই 50% রকছি চীন ত্রিপুরাও সে 80% কলাই ওকে जों যে জায়গা বিগরা বলিয়ে ধনী জায়গা তা গনাং জায়গা বলে 50% সে কায়া ভোট রক চীনারকে 80% কাও ভোট মানে দা চিনবা উনকো গরিব রাজনীতি নেতা থংটং জাগি তংখা বেলাইকা সুমুং কতর ওড়িশা 60.55% উত্তর প্রদেশ 55.80% ওয়েস্ট বেঙ্গল 73% ভোট কলাইখা জরানি কক পান্ডব তিনি বাইথাগো নবর্তিবানি ককমা সামান্য বিসিং তিনিও জরানি কক পান্ডা খলপ সিবানো নখা বেলাই কিসা কসম টঙানো কাইसे কাইनि জায়গাও फेरांगवाति फाइमानो खाना ओंखाय तुंगानो 35 डिग्री ओंखाय तिनि गाकाय तुंमानि 34.2 डिग्री सेलसियास तंखा ओंखाय कोन জায়গাও डिस्ट्रिक्ट रग वाति रग वाइमानो खाना तिनि जरान कक पांडा आसन कक सासिवानो खाना ताइसा मालाय फिरेनि कक कासारि अरन बासा सिवानो जतना हामबाय।